जे एक्स चेयरमैन प्रदुर किशोर जी तम सका 17 महीना तक इंतजार करो, हमारे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मिल जाएगा। 17 महीने चला गया, अभी 20 महीने चला गया, अभी तो उसने चले गया, त्रिपुरा छोड़ के चला गया। ताऊ का बॉस है त्रिपुरा या करे उड़ा चला गया, चल भैया गांव लेवल तामुंग तो खाबोसिन बरक सेमिया नेशनल लेवल संसेमनो सबका साथ सबका विकास अच्छा दिन आएगा। ओसुलुकान बैंक मखा साई का सरसा उफ पार्टी अपने सभी बरंग तो इसा खलाइले नंगलाइले साई पे सरसा माने नरेंद्र मोदी साया फाइव फालका माने अमा है के जे खलाइले फेमनी 5 बছর थांका सेंट्रल ते 5 বছর 4 বছর थांका माई बसर का त्रिपुरा सानिता मा एकटा कैसा कहानी बागै रह खलाइका फुनुबै रिथुन जनजाति मोर्चा खाने रख अब बक्सा बक्सा जनजाति मोर्चा है ना सेलखाय जनजाति जुता मस्त मस्त बक्सा बक्सा काय अब बक्सा बक्सा ब्यूटी पार्टी आं ताबो सानाय मैया गाय ज ताबो बागरमा साइतन खबले जन त्रिपुरा सर बीजेपी के गाय लामा करे थांना जका आंगा सानदों ताखौ र नरता किसा नगो थांगै सवाक आरो नियाखाय आसिकरा तिनटान सिं बसावै नोंताव मताया प्रार्थना खालाय किसा 1 घन्टासो तपाय सखाय नागिर नों जे बीजेपी सनो काहाम कत सामबाय सामंगले किसु गुरै निन गामियाव थांनाय नोंथा थांका आगर लाव न खलायजा ह खलायजाक बिक साख्रि खलायजाक बोसोर साख्रि खलायजाक इनकामनि लामा मानजाक सोर्स गोनां सावै बखक थान्दाबाय कत साव yang थांनाय गामि गामिव गांद्रि फालो मुया फालो हाय अरलेक समय फालबो फाइबो बनि कसक कुसुम सुति बुलुं सित्रा आंत्रा मेखदुं फामासि फरे जागो जेखाने जागा साफसुथरा के दालान तांजाखा थांगै और रोस्ता पॉइंट तंग बरनबो 100 टन बिसिं 7 टाका 31 टा एसटी रंग बै सीट बागना आबो तो करिं करै बो जगाव नेता खाय बुतु जगाना तिनि म्युनिसिपल बिसिंगो त्रिपुरा सरनि बागै बो जगा कर जाखा तिनि जतन पब्लिक इंटरेस्ट ने तिनि जनता मार्केट ने थांनाय दि आबां से मेमोरेंडम पुलिस सनि माने आ जगा जे लोकेशन खाय माने आबो जदिन ताबन रंग खाय केएम से राज्य बलतंफ्रु ताखुन नर आर्टे खायने दि कागज मानो आंथानि तमान्य केंतु आं कैसे जगह तंफ्रु आन कारनि उंकोंगै उरि हाबिसा सिगा दसर दे मुख्यमंत्री ताम रिजाक आगत लावसिन बररक अर्थनैतिक रां पैसन तिगे रांना निबागै नै नांगौ नै फियाबा ताबुकसिनि बरखतामो आना कबांमा WhatsApp YouTube ते एडभाइस खाय तंग ताम नै फना बाबू प्रशासन क्षमता तो एखाय गेसु एंकासिनि बररक नरंखै नरं गे राखे रांना रिंगा तिजसि anti begia flexible norongkoi norong ringia gura thak thak moi tong sidong loka wasaban system surrender jemon saka sini borok manajo ta BJP ni netri sunetri bobo bo saka ek samoyo Bangladesh go back ang saka baita sari bo saka SMS ka bina aja seko karak sa teman tap khetanggai bo se wansar no mairo bogoi takai সংহতি সম্প্রীতি উন্নতি আর আমাদের সম্পর্ক চাই হাতাহাতি आ जगह सब केटाको गांग बनो कोनो बेंगे सामाया गाबनी बो जेंगि तंखा तंत बो कोनो ऐतिहासिक कारणे बांखा जे कोनो एकटा कन्सिक्वेंशियल इन्सिडेंटल इंग्लिश हेमानि दैबात क्रमे बताऊ बीजेपी ngै 3 दिनेर बैरागी 4 दिनेर साधु तिलक देते बुल करना हाथे आंगले पाया हातुटे का जगह बो बताऊ तमजो एनीवे गाय तंथकलायो तंथकदि आंनो तंथमान कुंतुहग्रै आं बरनो तांगै खाय तिनि बरक साइतंब्ला आं अबो साव सिनेमा साव नानि माने बरक साव ताव तानै त्रिपुरा मथारक नि दुर्बलता बाय गबर ताव खूब तंथका न त्रिपुरा सरव ताव बीजेपी वा फालेका न किसे मिसा माना इनसा जाका एंकाय नगर हुरो मानो अ नग हुक माना बागै त नों आईपीएफ तिफा क्लादि जसबा क्लादि आबानिनि फान्डामेन्टल राइट अरबो राज्य गणतंत्र वा कोनो दिन बीजेपी खायाखाय केबो आनो डकुमेन्ट टिक्लेर फैदि प्रशासन सिजाक टिक्लेर माखाखाय बीजेपी क्लायका और नागरिकता अधिकार मालिया बीजेपी सरकार तंफ्रुकाय कांग्रेस सरकार तंफ्रुकाय कांग्रेस खायाखाय बनते कोनो मालिया हनै बो संविधान बुसु आर्टिकल बुसु दारा तंके वरकरन तंगागान साइफेदि आबो खाइमिया नरखन गुइथे देबा 25 प्लस 10 35 बছর सीपीएम चाफरो कोनो दिन सीपीएम सेंट्रल तो तंक्रिबले बरक सेंट्रल रांग रहमान न काहामकै सबाय जे मानसा बरक खलाइका काय अरव तामस आं सारनाय मान काय बाक्सा बासो सियाको मुति खमाटा करे मुति खमाटा रे कते मुति खमाटा करे अ खमाटा करे सामान्य अब नंसला करि तब इलेक्शन
purpose de kok santa se kok koloma sang kai sung election final thana ang sagable after 5 years abo system bat Indian সংবিধান America ka 4 years engka ma ingi thangna yo engi thangnai tongoi tanai kono country ka 3 বছর tung engka abo bai tama ase jai ma bangla ko bai tam phaina thanga tongsini asol chini je yapang yareng sesung tabo goncha jak bo সময় bufang klaima hai society chini social borok chin do pharok lugui kamasu thanai abo ba sung nugui tokha abo ni bai khajan takho bukorok ang সাথে সাথে আসলো না নাইয়া আনি থাই কক্রিয়া তঙ্গ অক্টোবর 5 তারিখ হাকা সিনাই উ যাত্রা হাকানা মাহাই আং সাংব্রা সালাইগু আনিকে সবে সব অসব কাইতানি সবা মানে এই সংগ্রাম ঈশ্বরের সংগ্রাম সর্ব শক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সংগ্রাম এই সংগ্রাম নেই বিচার পাওয়ার সংগ্রাম বাংলা বাক্যায় অবাহাইকে সিজাগো তনাই গাই আবনি পরে নুকসিনাই আরাম খাইছিনাই গাই আংবর সানা থাঙ্গো অমো জরুরি কেব আনি বুট কমাবানো অমো ওখানে তিনি তমন কেব কেবেং টঙ্কা সিং আপ্রুব বনি জবা পাবলিক জনগণের নাই কারণ টানে সুনুখা ত্রিপুরানি ট্রাইবেল ন বছরের পর বছর আঞ্চলিক পার্টি খাইব গণমুক্তি পরিষদ নি খাইব সাক বাইসা হাকর কথাং ফরিকা বথারিকা তকথারিকা নকসরিকা গখলাইকা আবুনি আগল তাবুক আঞ্চলিক পার্টি খাইব আইপিএফটি যখন ক্ষমতা ফাইকা এলায়েন্স খাইয়ে 2018 আইপিএফটি সারা একা রিফ্রিক বলাইও ইভেন আপ্রু বিজেপি এলায়েন্স পার্টি নি বরং পন্ত বরক সাকনাই একে বলাই তাউং তাবু খাই ততংসি বেলাইখানা বিষাক্ত সিবুক সাউথ আফ্রিকানি কবরা যেটা খুকটি কিচার সাকাই থৈথামা জাত হামা নাঙ্গেস থৈথানাই জাত আবো হাইন তমা তাবুকাই বিয়ান থাকাসা তাকাই মেরুদণ্ড বিহীন কেসু কিরিমি হাইঙ্গে তাবুক আইপিএফ বিরক খরকসা মন্ত্রী খরকসা এমএলএ মাতক নাবলে হাইদি তাবুক চিন ত্রিপুরা মথরক যে রাজনা হামরিয়া ত্রিপুরা মথ হামরিয়া নক সবারে বথার কিদি বন নাংলিয়া তারকে ব এন্টি সোশ্যাল বসি বেশি বাংলাদেশি দালাল বন বথার সিদি বাপরে কি কনা থতক কি ইসম ইম্পসিবল what a wonderful what a sacrificial দুনিয়া মাহাই লিডার কাহাম ক্রই একদম বাসন বাই এক বাই জাংরে বাই এবার শ্রম খেলাই সাথে yang baksa basan du gerata tipralen lama dek sapai tong ke mana kasih tong kaso wah all lama dek sabai ko yang mongya bari kaisa indigenous people de palai pro apro sajau ka je ex chairman produr kishor जी तम सगा 17 महीना तक इंतजार करो हमारे ग्रेटर तिप्रलन मिल जाएगा 17 महीने चला गया अभी 20 महीने चला गया अभी तो उसने चले गया त्रिपुरा छोड़ के चला गया ताऊ का बॉस है त्रिपुरा या करे उल्टा चला गया चल भैया गांव तक तंगी सना तम अब शॉर्ट साइटेड आंग बना या फंसाका नीना ग्रेटर तिप्रलन थांगी मलाइका बांगना रिंका आंग साका anak to krujama pore nina aje isu bai dafani problem ya bapru kana sau angka inentetel nang bhai hin sau inentetel to tam gai tese dorkar 20000 sakle bhai ang saka botam ko 20000 sakle ga administration ni law ni mate tabung maya 20000 ka bini equivalent pusma samay ga wandir go apake mata 20000 ka boro bobani sama parimai calculator buri khai nang busman 31% 20000 kai ning abono 100 by multiply kai kai divide kai kai pai kai bus pai to logi calculator ang taun tikler mara bono ka boni bagaino omai ka uncertain isrong tei sala ka ham buri ka ham pora ganang background ka hamne kasa ka koi mola ka thar koi borak in mola sida sala bona to buri bona to hine hima ba kichung ya Nelson Mandela sala ka ham de Nelson Mandela kid na yek do bo o Salman Khan haida bo ke do sala ham yable bini buku rok tal karena kita thakar karen to galpo ayepo botini Afrika ni problem no solve kai botini 27 বছর জেলা তঙ্গই বদ খানি samgoi tini sini jen ko tonarok 27 din pon jela tong kiri jonai ro momangsi jo mor gaya jo dor gaya mor gaya ang tini bo sokok no khajani ta khokte buku rok ang kong tang tinsa o do khani baga asuk kirima bai anti leader bengia sengo ang khonai ঈশ্বরের থানে সিংয়া ফারনাই সত্য বাইজों थानाय कोनो व्यक्ति जातिनि बिरुदे जों ताबुक awareness खाया थांदोंमोन तामनि बातबना awareness जों सानानाय पिला संगा एक नंबर काय how Tripura become a part of
territory of India. Tripura ha bahai ke Bharat ni kaisa ong songai juktong ka aboni document chintan tong ready instrument accession ba tini neng je Kanchanpura Devi Pathamane constituency assembly war mana copy rok sung chin borong ya phanai te merger agreement how merger agreement executed bahai ke merger agreement sam khlaijoka te artam tam sigatong sungawa sitra bodna kajokoring kha joto apka samana 15 October ka ngui to kha kai barni সংবিধান buru kajokoring jakwa 1950 jana ingka Tripura sa samoyo sangkano patik abono social order directive principal state policy 38 article ang jeporni asa klain rok mukhosong thabai kana ingkai abo bai khlaioi bo dopha busakaje assembly seat 1950 sal jetongai rok se rina kok tomani ka Tripura ke tamungka C category snamboi 71 পর্যন্ত ফাইনাই বাই বসাবুতুই বেরিয়েশন কে আসাইনাই তাকো কারণ নং 5 লক্ষ বাংলাদেশি রক 10 বছর বসে আসাই নং বাবো সাইমামলে আবনো ন একাই আবনি বেরিয়েশন ইংলিশ বাই আনুপাতিক বাংলা খাই বেরিয়েশন খাইয়ে যে সংখ্যা মানজাকা 1972 যখন পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কৃজাকা আফুর 1971 নি পপুলেশন ত্রিপুরাও যেতঙাই আইনা nei ফাইনাং তে অ লোকাল ni হানি বসাংতো অরনি হানি বসাংতো তাই রাজধানী আমা তংনাং তো যত সাপুলই 15 লক্ষ 56,342 জন কাবনি বিসিঙ্গ আয়াংনি ফাইনারক বরনি বেরিয়েশন কা বসাবা বুতিবে এরমা বাই বরনি টোটাল বসংকা বরংকা 9 লক্ষ 70,129 জন একা ত্রিপুরা হাবসং 12 হাবরবচিনি সংখ্যা বস তমানি একা সং এরমানি কে বসকা এরকা sengkai belano 1941 samai te akano komi thangka akano komi wahai na te sangka engkai 1960 angkai sini apru phungjaka 3 লক্ষ 60,000 angu sango sapru 3 লক্ষ 10,000 thaka angabo very sorry jonogon thani engka 3 লক্ষ 60,000 kai 1971 ni census kai sana busu 4 লক্ষ 50,540 জন Oma ke bari mar abon tamni abon increasing man ke natural born growth basa buti ase mani English ka natural born growth abo ke percentage laino tiklayu ga sang abon ni bagana soba khena thaka democracy ke belai khena mathematical ha aboti sini expert nango sang joto digino combes specialist ya phano expert nango sang ga abon ni bagana khajan takho korok seng besang je soba khana thama abon mangti sotan mekale seng ongkon ka seng kono jati basa basi birudde noi this is not against any caste creeds religious groups or any political groups but we want to teach our people in against ignorance to give a light of fundamental rights boni Odikatama, Boni Rastama, Singabano, Tunani Bagifay.